আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने आरोप लगाया कि गुरुवार का त्रिपुरा बंद केंद्र और भाजपा की एक राजनीतिक चाल है। बंद के पीछे जनजातीय समुदाय को गुमराह करने और चुनावी फायदा उठाने की साजिश है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने शुक्रवार को 24 घंटे के त्रिपुरा बंद को केंद्र और भाजपा की एक रणनीतिक चाल बताया। सुदीप राय बर्मन ने आरोप लगाया कि जनजातीय समुदाय को गुमराह करके और चुनावी फायदा उठाने के लिए बंद के पीछे एक गंभीर साजिश छुपी हुई है। 2 साल बाद भी केंद्र सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया है। जनजातियों के अधिकारों को हासिल करने के लिए दिल्ली में कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है, तो त्रिपुरा में बंद बुलाने का क्या फायदा होगा? उन्होंने यह भी सवाल उठाया। विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा कि स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए ऐसे बंद बुलाए जा रहे हैं। ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্টে মিটিগেট কে করবে, বাস্তবে কে করবে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার। তো এই বনটার ডাকা মানেটা কি? আমার এখানে মুখিয়াকে আমি লেট ডাউন করছি, আসল যিনি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার তার বিরুদ্ধে তো আমরা দিল্লিতে প্রদর্শন করছি না, পার্লামেন্ট উত্থাপন করছি না। বিজেপির তো একজন এখানে তো প্রীতি সিং দেববর্মা, উনি তো একজন এমপি, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। কোথায়? পার্লামেন্টে তো এই যে ডিমান্ডগুলো নিয়ে কথা বলতে শুনিনি। পার্লামেন্টে চুপ থাকবে, দিল্লিতে কোনো প্রেশার পলিটিক্স করবে না, সরকারকে শুধু ধমকি দিয়ে যাবে, উইথড্র করে নেব। তো এ তো চলতে দেওয়া যায় না। না, কাজে আমার যে মনে হচ্ছে একজন এই মুখিয়াকে, সরকারের মুখিয়াকে লেট ডাউন করার জন্য, অমিত শাহর ফেস সেভ করার জন্য এই বন। सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने का फायदा उठाते हुए इसके बावजूद भी टिपरामौथा अब बंद बुला रही है, जो पूरी तरीके से राजनीतिक प्राखंड है। इस बंद के पीछे एक राजनीतिक साजिश है और टिपरामौथा और भाजपा मिलकर जनजातीय समुदाय को गुमराह करके एडीसी चुनावों में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा, भाजपा और टिपरामौथा की मिलीभगत से बुलाए गए बंद का शिकार आम लोग हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्य उद्देश्य जनजातीय आंदोलन को कमजोर करना और चुनावी फायदा उठाना है। जो এই বন্ধের ডাক দিয়েছে, এটা হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, এডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অর্থাৎ আদিবাসী লোকদের আবার নতুন ভাগ করে বোকা বানানোর একটা উপক্রম। ধোকা দিচ্ছে কে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বিজেপি পার্টি। মার্চের 2 তারিখ 2023 সালে একটা সো কল্ড এগ্রিমেন্ট এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট। প্রায় 2 বছর অতিক্রম হতে যাচ্ছে, এখন অব্দি সেই এগ্রিমেন্টের কিছু হলো না। তো এখানে স্ট্রাইক দেখে তুমি কি বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে? মানে স্ট্রাইক দেখে আমি তো বলবো প্রেজেন্ট বিজেপি যার নেতৃত্বে এখানে গভর্নমেন্ট, তাকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অমিত শাহর মুখ রক্ষা করার একটা অ্যাটেম্প্ট। सुदीप राय बर्मन ने आज आरोप लगाया कि बंद का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है, जिसे सिर्फ स्थानीय चुनाव नतीजों के लिए लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जनजातीय समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।